सायला हांवें खूब लोकांची इंटरव्यू घेतल्या, खूब लोकां कडेन उलयला, सेलिब्रिटीज जावं कॉर्पोरेट पिपल जावं आर्टिस्ट जावं. जेन्ना हांव यंगस्टरां कडेन उलयता तेन्ना एक डिफरंट वायब आसता की बाबा तूं कितें करूंक सोदता, तूं कितें अशें जस्ट डिप्लोमॅटीक क्वेश्चन विचारना की बाबा आनी 10 वर्सांनी तूं कितें तुका खंय पळोवंक शकता, तसले गजाली ना. पूण एक्झॅक्टली वॉट इज द पर्पज फॉर दॅट यू आर हियर, म्हणजे तुजो पर्पज इन लायफ कितें आसता. जेन्ना एक यंगस्टराक एक क्वेश्चन विचारता ना कसो आसता पर्पज इन लायफ, तुजो कसो व्यू आहा तितून? वेल मातशें फाटीं गेल्यार वेन आय वॉज इन 12th स्टँडर्ड पिलार शिकतालो हायर सेकंडरीन. दॅट टायम माय टीचर आस्क्ड मी वॉट यू वॉन्ट टू बिकम, एंड देन देर वर टू थिंग्स वीच केम. वन इज आय लायक डिझायनींग, सो इदर आय विल ओपन माय ओन बिझनस ऑन ग्राफीक डिझायनींग, नाजाल्यार आय विल गो एज CS कंपनी सेक्रेटरी. एंड वेल आय हॅव ओपन अचीव्ड माय. तूं तरी तुवें सांगलें जशें तूं 12थाक आसतना तुवें तुजे टिचरीन विचारलेलें की बाबा तूं जातलो कितें, आनी आमी आसताले बॅक बेंचार. आमचे कडेन पर्यंत टिचर पावत नासली, तांकां ऑलरेडी खबर आसताली, ती विचारत नासली टिचर बाबा तूं व्हडलो फुडें हातून कितें जातलो, व्हडलो हातून कितें जातलो. बॅक बेंचर हांवूय आसलो. न्हू बट आमकां टिचरीन केन्ना विचारूंकच ना बाबा तूं व्हडलो हातून कितें जातलो. तेंचे आहलें बाबा जा कितें तरी जा पूण जा. दीस वॉज अ थॉट, जस्ट फनी पार्ट ऑफ इट. बट यू सी ऑल ओवर द वर्ल्ड द कॉन्कर करता म्हणटा ते बॅक बेंचर्सूच. वी आर द बॅक बेंचर्स. This is a fact actually, it is a proven fact. You see anywhere, college dropouts, backbenchers are the creative people, and one is sitting with me right here. Sahil, how you balance your study thing, आणि तू आता study करता आणि तू you're an entrepreneur also, and side by side you're into training also. So how you manage all these things? Well, thanks to God, He gave me a good mind. When I was in primary and I used to be in boarding, so the training where I got from them, like so I now kenna classin kide shikoyta no, that time only it goes in my brain. I don't need to go at home and study separately, but I do revise sometimes and I study one day before exam. ट्रेनिंगचो एक क्लासीक टॉपीक आसता ट्रेनिंग, आनी ट्रेनिंग घेता आनी ट्रेनिंग दिता. सो तेन्ना असो कितें इन्सिडंट जाला, फनी इन्सिडंट किंवा असो ऑकवर्ड इन्सिडंट जो तुका याद आसा किंवा तुका शेअर करपाक जाय? ऑकवर्ड इन्सिडंट इतलें जावंक ना, बट रिसंटली एक टॉक घेता आसतना लायक मोर दॅन 1800 पीपल वर देर. I forgot one word and I was stuck there only. I did not know what to do, like almost for 10-20 seconds I was stuck there only, but however I coped up. But that moment when you are blank completely, so मातसो awkward and in front of such a big audience. तूं बंद जातात लोकांनी काळयो वाजयल्यो आसतल्यो? ना they were also quiet, so हांव आनी awkward, so they were also quiet, I am also quiet now. ना जाता न्हू केन्ना केन्ना तुजी स्पीच दिता, when you are doing a stand up comedy or you are delivering a speech or training दिता, केन्ना केन्ना जाता की बाबा कितें फनी मोमेंट, कितें क्वेश्चन विचारलो कसो अनएक्सपेक्टेड आन्सर मेळ्ळो नाजाल्यार आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्टेक्स्ट आन्सर मेळ्ळो. सो मागीर हाव यू रिएक्ट टू इट, मागीर तूं कसो मॅनेज करता? As of now, how much trainings I have taken, I have tried mostly to ask closed-end questions. Most of the time I ask because like I know sometimes if they don't reply as per my expectation, I'll get demotivated. So I mostly try to avoid open-end. Whenever it is necessary, I do. But as of now, I've never got such funny answers from them. Coming back to JCI, now we are into JCI. JCI भरपूर गजाली जातल्यो. Coming back to JCI, how JCI is helping you in your study as well as your training or as well as this? How JCI is helping you? Well, if you go to see college, whatever we are doing, it is theory based, and it is said that JCI is a practical university. So whatever they teach us, even if we take up as a project director, the skills we get through it is necessary in day-to-day life. So I think JCI, the skills what they provide us is far more better than the theory knowledge which we. सायन हे सगळें करता आसतना जेन्ना तुवें कॉलेज केली, कॉलेजीसून तुवें 12th केलो, मागीर तूं एंटरप्रिन्युअर आसा, शिकता सगळें जाता, तर तुज्या लायफान अशें कोण अशें चेडूं बीन येयला, मोग जाला, मोगान पडला, मोगान कटा बिटा कितें जाला? जाला. ओके. कोणाच्या लायफान जालें, म्हाजें जाला, बट आय हॅव कम ओवर इट नाव. आय एम नाव इंडिपेंडंट स्ट्रॉंग. कितल्या फावटी? वन. ओके. एक विकेट.
नो सर आता सध्याच्या आहा की एवरी इयर फर्स्ट इयराक एक ब्रेकअप, सेकंड इयराक एक, थर्ड इयराक एक ब्रेकअप, मागीर एक म्हयन्यान ब्रेकअप, आतां जाल्ले ब्रेकअप थोडे आतां ब्रेकअप सेलिब्रेशनूय करता आतां. सो तुवें हे ब्रेकअप सेलिब्रेशन बीन केलां? ना 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 ना. केन्ना जाल्लें तेन्ना आय वॉज टू सॅड दॅट टायम. हां. सो ते सेलिब्रेशन बी तशें कांय ना. मागीर सो तूं जेन्ना आतां अशें मोगान पडटा, मोगाच्यो गजाली आसता, सगळे कडेन मोगाच्योच गजाली जाल्ले. सो तुका कसो एक्सपिरियन्स येयलो, म्हणजे एज अ मोगी म्हणून विचारता फॉर एग्जाम्पल, तुका कसो एक्सपिरियन्स येयलो तूं जेन्ना शिकतालो, तुज्या समोर दोळ्या समोर तुज्या लायफ गोल्स आसले आनी सायमल्टेनियसली यू आर लविंग अ गर्ल. सो मागीर तो तूं कसो कॅरी करता? थोडे फ्रस्ट्रेट जाता, थोडे मागीर क्विट करता. नो, इन दीस रिगार्ड आय वॉज व्हेरी लकी. शी वॉज व्हेरी सपोर्टिव्ह. सो तेजे चड काय अशे डिमांड्स आसूंक ना, चड काय नखरे आसूंक ना तेजे. शुअर? काय आता पॉडकास्ट म्हणून सांगता? ना 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 ना. ओके ओके डन. बरो लकी तर तूं तसो जाल्यार. आनी कॉलेजीची लायफूच वेगळी आसता. जेन्ना कॉलेजीन आसता तेन्ना फ्रेंड्स आसतात, हे आर द बॅकबोन ऑफ जेन्ना तूं लायफ जगता, जेन्ना कॉलेज लायफ करता. आनी जितले फ्रेंड्स आसता त्या फ्रेंड्सा खातीरूच पयले कॉलेजीन वचूंक काय दिसता, मागीर शिकपाचे टिचर्स येता. पयलो जे मोटिवेशन आसा, सकाळी उठ्ठाच कॉलेजीन वचोंक जाय, पयले फिलींग येता की बाबा म्हाजे फ्रेंड्स मेळटले, हो पयलो फिलींग आसता. मागीर बाकीच्यो गजाली आसता. सो तुज्या बाबतीन कशें आहलें हे सगळे गजाली? कॉलेजीन म्हटल्यार आतां फर्स्ट इयर मेरेन ओके आहलें. केन्ना हांव सेकंड इयरान पावलो, सो तेन्ना आय हॅड अ ग्रूप ऑफ 4 फ्रेंड्स. आमी 2 चेडे 2 चेडवां. सो लायक एवरीवन, लायक you know that excitement of meeting them, talking with them, sharing the day after going home, त्यात वेगळी आहली. आमचे कॉलेज जाताले 8:30 स्टार्ट, हांव पावतालो कॉलेज 7:30. सो तेमी येताले 8 मेरेन. सो आमी मागीर उलयताले बिफोर कॉलेज स्टार्ट एंड ऑल सगळे. आनी वन ऑफ द मेन बिगस्ट रिजन म्हणटा ते माझे बिझनस ओपन करप इज बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड्स. कॉलेजीन म्हटल्यार आतां फर्स्ट इयर मेरेन ओके आहलें. केन्ना हांव सेकंड इयरान पावलो, सो तेन्ना आय हॅड अ ग्रूप ऑफ 4 फ्रेंड्स. आमी 2 चेडे 2 चेडवां. सो लायक एवरीवन, लायक you know that excitement of meeting them, talking with them, sharing the day after going home, त्यात वेगळी आहली. आमचे कॉलेज जाताले 8:30 स्टार्ट, हांव पावतालो कॉलेज 7:30. सो तेमी येताले 8 मेरेन. सो आमी मागीर उलयताले बिफोर कॉलेज स्टार्ट एंड ऑल सगळे. आनी वन ऑफ द मेन बिगस्ट रिजन म्हणटा ते माझे बिझनस ओपन करप इज बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड्स. एक्चुअली आय हॅड नो आयडिया आसलो म्हाका कडेन, बट द थिंग वॉज लायक I did not know how to go on, and I was like hesitating whether I'll start or no. जातले सारखे काय ना, you know that doubt, thinking, overthinking, ते सगळे आसले. But because of my friends, I could go through this phase, and finally I'm here with you. तशेंच आमी जेन्ना कॉलेजीन आसले तेन्ना आमी सुद्दां तशेंच फ्रेंड्स बसताले आनी पळयताले हो तो वडा पाव आहा न्हू, तो दिसाक 50 वडा विकता, 100 च्या विकता. सो आमी कॅल्क्युलेट करताले दिसाक 3000 बिजनस करता जाल्यार म्हयन्याक कितले जाले. सो इतलो बिजनस करता. आमी जर जॉबाक लागले जाल्यार सुद्दां तेज्या इतलो बिजनस करचो ना. सो ते कॅल्क्युलेशन मागीर ते मोटिवेशन चल्ले करे चालू कर ते करया. फेल्युअर सक्सेस स्टार्ट फ्रॉम द कॉलेज. सो साहिल खूब बरें दिसलें तुजे कडेन उलोवपाक. ओके, आनी एज अ JCI मेंबर आनी एज अ JCI फॅमिली वी आर इंटू नाव, वी आर इंटू ऑल्सो इंटू कम्युनिटी, वी आर ऑल्सो इंटू ट्रेनिंग, वी आर ऑल्सो इंटू डिफरंट वर्टिकल्सान आमी काम करता. सो आय विश की येणाऱ्या काळान तूं बऱ्यांतलो बरो गोंयचो ट्रेनर जावं. आनी जेन्ना आमी ट्रेनिंग दिता किंवा तूं ट्रेनिंग घेता, आय विश खंय नेक्स्ट टायम ट्रेनिंग आसतना म्हाका इनवायट कर. हांव येता पळोवपाक ट्रेनिंग. आय विश टू जॉयन युअर ट्रेनिंग. होपफुली वील डू ट्रेनिंग टुगेदर. ओके साहिल, आमच्या दोगांच्या मदीं JCI एक कॉमन गजाल आसात फॅक्टर. आनी एक कॉमन फॅक्टर आसा की सायबर अवेरनेस इज कितें म्हणटा तें मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल 2025 चल्ल्या. स्कॅम, सायबर अवेरनेसचे व्हिडियोज हांवूय करता डिजिटली आनी तूं फिजिकली ट्रेनिंग घेता. सो हांव मिशन विजन एकूच आसा की लोकांक, गोंयच्या लोकांक आनी भारतभरान लोकांक सायबर अवेरनेस, यस सायबर थ्रेट जे आसा इट्स मोस्ट डेंजरस आतां सद्या जाला. तितूनसून लोक कितलेशे आमच्या गोंयकारांचे पयशे लुटले वयता.
फ्रॉडस्टर्स आसा, स्कॅम्स करता, डिफरंट टायप्स ऑफ स्कॅम, नवे नवे स्कॅम मार्केटात येत आसता. गोवा गव्हर्मेंट, गोवा पुलीस खूब प्रयत्न करता आनी खूब ट्रेनींग कॅम्प्स आनी खूब गजाली सायबर हेच्या खातीर जाता. आनी तूंय ट्रेनींग घेता, तूं स्कूल लेवलार वचून ट्रेनींग घेता. सो तेज्या बद्दल म्हाका मातशें एलोबरेट करूंक शकता की तूं, हांव जशे व्हिडियोज करता पर्टिक्युलर एक टीप ऑफ द डे दिता हांव, किंवा सायबर रिलेटेड हांव व्हिडियोज करता, एक स्कॅम एक्सप्लेन करता लोकांक, इन्फॉर्मेटीव स्कॅम एक्सप्लेन करता. सो तूं ट्रेनिंगेन कितें कवर करता? वेल, आतां म्हाजें डिझायनींग कशें इज माय पॅशन. सेम वे अनदर पॅशन इज स्पिकींग, पब्लीक स्पिकींग अँड गिवींग ट्रेनिंग्स. सो हितून लायक रिसंटली आमच्या कॉलेजीनूय नोटिफिकेशन येयली, ईमेल येयल्ले फ्रॉम गोवा पुलीस दॅट whoever इंटरेस्टेड डू कम. So we went, we had training sessions by Goa Police, the cyber team. And after that, we were certified as trainers by the Honorable Chief Minister of Goa. So तेन्ना आमचो तो इनिशिएटीव आसलो सायबर योद्धा, ते लॉन्च जाल्ले फेब्रुवारीच्या 28th. So तेन्ना like when we were given with a responsibility that we have trained you, now you spread that awareness all over your locality. And then अशें करून like since I had a passion in training also and even a background at Poili, I used to give trainings on soft skills. So I had that connects also with the principals, and also that same connect I went, I approached them and I started with the schools. माझो बॅकग्राऊंड टेक्निकल, आय एम IT इंजिनियर. सो तेन्नासून कशें आसलें की आय वॉज व्हेरी क्लोजली कनेक्टेड विथ डिपार्टमेंट ऑफ सायबर सेक्युरिटी. ओके, सायबर सेल आसा आमच्या डिपार्टमेंट क्लोजली. खुबशे केसींनी आय वॉज अ पार्ट ऑफ हेल्पिंग देम विथ द ट्रेसिंग द IP एड्रेस आनी सगळें करपा खातीर. सो आतां जशें जशें जेन्ना सायबर क्रायम्स वाडत गेले तेन्ना म्हाका दिसलें की बाबा हांवेनूय कितें तरी कॉन्ट्रिब्यूट करचें फॉर द सोसायटी. सो आय स्टार्टेड क्रिएटींग अ व्हिडिओ टेकिंग द डिटेल्स, लायव्ह केसीज हांव पुलीस स्टेशनासून घेतालो आनी तेजो हांव व्हिडिओ रिप्रेझेंटेशन 2 मिनटाचो रील किंवा 1 मिनट, आतां लोकांना टायम ना, सो हांव 1-2 मिनटाचो व्हिडिओ करून हांव पोस्ट करतालो. सो दॅट वॉज फ्रॉम माय सायड. तेन्ना आयडेंटिफाय करप स्कॅम्स आनी तेजो एक व्हिडिओ करून हांवें सिंपल पद्दतीन ते ग्राफिक्स करून आनी व्हिडिओ एनिमेशन करून हांव तो दाखयतालो. सिमिलरली तूं वचून फिजिकली यू गो अँड वी एड्युकेट, वी मेक अवेरनेस. जे मासीस आसा, जे गोंयचे लोक आसा, तितून आमी अवेरनेस क्रिएट करता सो दॅट नेक्स्ट टायम खंयचोय मनीस आमचो गोंयकार ह्या फ्रॉडस्टरांच्या जाळ्यान अडकोंक न म्हणून हे सगळें ट्रेनींग करता. बेस्ट गजाल करता आनी बऱ्यांतली बरी गजाल तुवें वाट बरी धरली आनी JCI इज रियली हेल्पिंग बोथ ऑफ अस इन डुईंग दीस सोशल कॉज अँड कम्युनिटी कॉज. म्हाका दिसता असले जर यूथ तुजे असले जर यूथ जर अशेंच सगळे एरियेनसून जर फुडें सरोन भायर काडीत जाल्यार म्हाका दिसता की हे जे क्रायम रेट आसा किंवा क्रायम लेवल आसा आनी वे ऑफ थिंकींग, वे ऑफ अप्रोचिंग आनी सगळेच आतां लोक आसा ते गव्हर्मेंट जॉबा खातीर धांवता. सगळेच जे लोक आसा ते गव्हर्मेंट जॉब. सो वॉट युअर व्ह्यूज ऑन दीस थिंग? गोंयकारांनी गव्हर्मेंट जॉबा कडेन वचपाचें की स्वताचो धंदो करपाचो की सेल्फ इंडिपेंडंट जावप? Everyone can't be entrepreneurs, everyone can't go in government jobs. So हांव कितें म्हणटा, कोणाक whoever has that capability that you can be an entrepreneur, जाया. You all need help, EDI is there, Pune. They'll help you all. MSME is there. MSME is a very good scheme, you can say actually. So konak whoever is capable, whoever can do, I want to go for business, and whoever can't, they all can go for jobs. साहिल, खूब बरें दिसलें तूं आमच्या ह्या रॉस ऑमलेट पॉडकास्टान येयलो आनी तुजे कडेन भरपूर गजाली मारल्यो. खूब बरें दिसलें. आनी अशें जेन्ना लायक मायंडेड पीपल येता किंवा अशें जेन्ना बिजनस बॅकग्रावंडाचे लोक येता, ट्रेनर्स येता, आनी स्पेशली तूं आमचो JCI फॅमिली आनी हे कन्वर्सेशन, आनी तूं आमच्या ह्या पॉडकास्टान येयल्या बद्दल परत तुका प्लेटभर देव बरें करून. आनी आयज आमच्या मदीं आसलो साहिल अवस्थी, ट्रेनर, एक ऑन्टरप्रिनर, आनी तेणी खुबश्यो गजाली शेअर केली. तो सायबर सेक्युरिटी ट्रेनींग सुद्दां दिता. अशेंच अवेरनेस तुमी क्रिएट करूं शकता आपल्या घरा वचून. जे सायबर आजूबाजू जे लोक आसा तांकां तुमी अवेर करा. सगळ्यान पयलीं अवेरनेस क्रिएट करपाक जाय आपल्या फॅमिलीक आनी आपल्या शेजाऱ्यांक. जाल्यारूच आख्ख्या गोंया पर्यंत ही जी कॅम्पेन आसा, सायबर अवेरनेस कॅम्पेन हांव करता, म्हजो इश्ट साहिल अवस्थी करता. आनी अशेंच तुमी रॉस ऑमलेट पळयत रावा आनी खायत रावा. रॉस ऑमलेट.